नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने 24 जुलाई 2025 गुरुवार दिन पड़ुछि चित्ता लगी अमावास्या। एही दिन आपण घर को नहीं आसंतु एही गछर चेर। तेबे सांग माने एही गछर चेरटी को आपण चाहिले जे कौनसी दिन रे भी आनी पारिबे, किंतु किछि विशेष दिन रहिछि जेउ दिन गुड़िकरे जदि आपण एही चेर को आणंती तो एही चेरर चमत्कारी शक्ति रे वृद्धि होइथाए एवं एहा आपणଙ୍କୁ अधिक शुभ फल प्रदान करिथाए। तेणु जदि किछि विशेष दिन रे आपण एही चेर को नेई आसुछंती तो आपणଙ୍କୁ एहा अधिक लाभ प्रदान करि पारिबो। तो एही चिता लगी अमावास्या दिन आपण घर को नहीं आसंतु एही गछर चेर को। तेबे सांग माने भिडियोटी रे आग को बढ़िबा पूर्वरु भिडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सहित जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तेबे सांग माने एही गछटी सहित आपण माने समस्ते भल भाबरे परिचित हेबे एवं एही गछटी को साधारण गछ भाबी एहाकू आपण अणदेखा मध्य करि देइथिबे। एमिति कि जदि आपणकर घर पाखरे एही गछ उठिथिबो तेबे आपण एही गछ को अनाबना गछ भाबी उपाड़ी की फोपाड़ी मध्य देइथिबे। तेबे सांग माने आपण माने जानि रखिबा उचित जे एहा कोनोसी अनाबना गछ नुहे। एहा एक एपरी चमत्कारी गछ जेउथिरे भगवान शिव शंकर, भगवान शनिदेव एवं माँ लक्ष्मींकर वास होइथाए। एमिति कि एही गछर मूलरे माँ गंगांकर मध्य वास होइथाए। तेबे आपण जदि एही गछर तांत्रिक एवं आयुर्वेदिक गुण विषय जानिबे तेबे आपणक पई मध्य एही गछटी अत्यंत मूल्यवान होइजिबो एवं एही गछटी को आपण मध्य निजर दिनचर्चा रे व्यवहार करबाकू लागिबे। जदि आपण निज जीवन रे दुख, दरिद्रता, कष्ट एवं अनेक गुड़िए समस्या पई चिंतित अछंती तेबे एही गछर व्यवहार करी आपण ए समस्त समस्या रु मुक्ति पाई पारिबे। तेबे सरल भाषा रे कहिबाकू गले जदि आपणक जीवन रे धन जनित समस्या देखा जाउछि, धन जनित समस्या को नहीं आपण चिंतित अछंती तेबे एही गछ को जदि आपण सठिक भाबरे साधना करिनेबे अर्थात एही गछ सहित जड़ित उपाय गुडी को आपण सठिक भाबरे करिनेबे तेबे निश्चय भाबरे आपणकू माँ लक्ष्मींकर कृपा प्राप्त हेबो एवं आपणक जीवन रे चालिथिबा समस्त धन जनित समस्यार मध्य समाधान होइजिबो एवं विभिन्न दिगरु आपणकर रोजगार हेबो, जहा फलरे आपणकर आर्थिक स्थिति मध्य धीरे धीरे सुदृढ़ हेबाकू लागिबो। एमिति कि जदि आपण शत्रुंक द्वारा पीड़ित हेउछंती, शत्रु जनित समस्यार सम्मुखीन हेउछंती तेबे सठिक भाबरे एही गछर साधना करिनेबा द्वारा भगवान शनिदेवंक कृपारु आपणकू शत्रु पीड़ारु मध्य मुक्ति मिलिबो। एमिति कि अन्य किछि कारण पाई जदि आपण निज जीवन रे चिंतित थिले, आपणकर भाग्य आपणकर साथ देउ नथिला तेबे आपणकू सठिक भाबरे एही गछटीर साधना करिबाकू हेबो एवं प्रभु भोला शंकरंकर आशीर्वाद मध्य प्राप्त करिबाकू हेबो एवं आपण जदि प्रभु भोला शंकरंकू प्रसन्न करिनियंती तेबे काल भी आपणकर किछि असुविधा करि पारिबो नाही। कारण भगवान भोला शंकर हेउछंती कालर काल महाकाल। तांकर आशीर्वाद जाहाकू प्राप्त होइथाए कौनसी भी शक्ति दुनियार कौनसी भी शक्ति तार किछि क्षति करि पारि नथाए। तेबे सांग माने एही गछर केउ भाग आपणकू केउ परिमाण रे व्यवहार करिबाकू हेबो से विषय रे जानिबा मध्य अधिक गुरुत्वपूर्ण अटे एवं जो विषय रे आज मु एही वीडियो रे कहिबाकू जाउछि तेबे सांग माने एही गछटीर दुईटी गुण रहिछि, आयुर्वेदिक गुण एवं तांत्रिक गुण।
आयुर्वेदिक गुण अर्थात आपण कौनसी रोग को नहीं चिंतित अछंती, कौनसी रोग पिछा आपण लक्ष लक्ष टंका खर्च करिसंती, तापर भी आपण को कौनसी लाभ प्राप्त हेउ नाही, तेबे आपण एही गछटीर व्यवहार निश्चय भाबरे करि पारिबे। तापरे आपण निजे देखिबे जे आपणकर बेमार निश्चय भाबरे धीरे धीरे भल हेबाकू लागिबो। एही गछटीर महत्व आयुर्वेदिक रे अधिक रहिअछि एवं जदि आपण ए गछटीर तांत्रिक विषय रे जानि नेबे तेबे आपण निज जीवन रे केबे भी कष्ट देखिबाकू पाइबे नाही। धनर स्रोत आपणक पई बढ़िबाकू लागिबो। धीरे धीरे आपणक गृह को धनर आगमन मध्य बढ़िबाकू लागिबो। तेबे एही गछटीर ना हेउछि अपमार्ग गछ एवं एही गछटी सहित आपण माने निहाती भाबरे परिचित थिबे, कारण आम ओडिसा रे एही गछटी बहुत अधिक परिमाण रे देखिबाकू मिलिथाए। प्रायतः सबु जगारे एही गछटी रही थाए। तेबे सांग माने एबे गछटीर नाम एइथि पई अपमार्ग, कारण अपमार्गर अर्थ हेउछि ओलोटा चलिबा एवं एहार मंजी गुड़िक गछरे ओलोटा भाबरे रही थाए। तेबे एहार एही मंजी गुड़िक ओलोटा रहिबा ही एही गछर विशेषत्व अटे। तेबे सांग माने जदि आपण वास्तुशास्त्रर वनस्पति अध्ययनर अध्याय नंबर 51 को जिबे, सेठारे आपण परिष्कार भाबरे देखिबाकू पाइबे जे साधु सन्यासी मुनि ऋषि माने एही गछर व्यवहार किपरि करुथिले। पूर्व काल गछ को धर्मशास्त्र रे एक शुभ गछ बोली माना जाउथिला। एही गछर व्यवहार करी आपण निज शरीर रे पुष्टि सारर संतुलन को मध्य रक्षा करि पारिबे। तेबे पूर्व काल रे जेतेबेले मुनि ऋषि माने मास मास धरी भगवान को तपस्या करुथिले, भगवान को आराधना रे लीन रहुथिले, सेतेबेले सेमाने एही गछर मंजीर खेचुड़ी किंबा खीरी बनाई खाउथिले, जहा फलरे 10 दिन पर्यंत सेमानंकु भोक शोष लागु नथिला। सेथिपई पूर्व काल रे मुनि ऋषि माने एही गछ को सर्वदा पाखरे रखुथिले एवं एहार मंजीर व्यवहार मध्य करुथिले। एहा एक चमत्कारी गछ अटे, कारण एहा उपरे अमृतर किछि बुंदा मध्य पड़िथिला। कारण जेतेबेले समुद्रर मंथन हेइथिला एवं एही अमृतटी धरा पृष्ठ को आसीथिला, सेतेबेले एही अपमार्ग गछटी उपरे किछि बुंदा अमृत पड़ी जाइथिला, जहा फलरे कि एहार मूलरे माँ गंगांकर वास होइथाए। तो जदि आपणक घर आखपाखरे पुरुणा कालिया लोक केही थिबे, तेबे आपण सेमानक ठारू निश्चय एही कथा बुझी पारिबे। प्राचीन काल रे लोक माने एहार मूलर व्यवहार निश्चय भाबरे करुथिले। सेमाने एही गछर मूलरे दांत घसुथिले। जदि आपणकर दांतरे दरज रहुछि, दांत हळदिया पड़ी जाइछि किंबा दांतरे बैक्टेरिया जमी जाइछंती, तेबे एही सबु समस्या पई एही गछटी आपणक पई रामबाण परी होई पारे। तेबे आसंतु आमे प्रथमे एही गछर आयुर्वेदिक गुण विषय रे जानि नेबा, तापरे आमे एही गछर तांत्रिक प्रयोग विषय रे जानिबा। तेबे एहार प्रथम आयुर्वेदिक गुण हेउछि, जदि आपण दांतरे कष्ट अनुभव करुछंती, दांत मूलरे बैक्टेरिया जमी जाइछि, अनेक औषध खाइला परे मध्य आपनकु कौनसी उपशम मिलु नाही, तेबे मात्र 15 दिन पर्यंत जदि आपण एही गछर मूल किंबा चेररे दांत घसंती, तेबे देखिबे आपणकर दांत जनित समस्या तुरंत ठीक होई जिवो। एवं जदि आपण आपणकर माढ़ी रे कौनसी प्रकारर समस्यार अनुभव करुछंती, तेबे लगातार 1 मास पर्यंत एहार मूलरे दांत घसीबा द्वारा माढ़ी जनित समस्या मध्य दूर होई जिवो। जदि आपणकर दांत गुड़िक हलदिया पड़ी जाइछि, तेबे एपरी माना जाए जे अपमार्ग चेर किंबा मूलरे दांत घसीबा द्वारा दांत गुड़िक मोती परी चमकी उठी थाए। सांग माने आजिकाली जुगरे अनेक लोकंकर आंठू गंठी जनित समस्या देखिबाकू मिले।
ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଏବଂ ଅନେକ ଔଷଧ ଏବଂ ତୈଳର ବ୍ୟବହାର ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ କୌଣସି ଉପଶମ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଗଛର ପ୍ରୟୋଗ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଉପଶମ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅପମାର୍ଗ ଗଛର କିଛି ମୂଳ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଖରାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖିଗଲେ ଆପଣ ସେହି ଚେରରେ ପାଉଡର ବନେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସୋରିଷ ତେଲରେ ସେ ପାଉଡରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟାଇ ତାପରେ ସେହି ତେଲକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟି ଯଦି ଲଗାତାର 2 ମାସ ଆପଣ କରନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଉପଶମ ମିଳିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଏହି ଗଛଟିର ବହୁତ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଅଛି। ତେବେ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଗଛଟିର ପ୍ରୟୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦେବାର ଅଛି। ତେବେ ଆପଣ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଯଦି ଏହି ଗଛଟିର ପ୍ରୟୋଗ କରିନିଅନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟରୁ ଉପଶମ ମିଳିବ। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଏହି ଗଛଟିର ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ନା କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିବାର ଦିନ ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟି କରିବାର ଅଛି। ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ଅପମାର୍ଗର ମଞ୍ଜି ଛିଡ଼ାଇ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ନାଲି କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହି କପଡ଼ାଟିକୁ ଧରି ଶନି ଠାକୁରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋର ପାଖରେ ବସନ୍ତୁ। ଆପଣ କେବେ ବି ଶନିଦେବଙ୍କର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ବସିବେ ନାହିଁ। ଡାହାଣ ପାଖରେ କିମ୍ବା ବାମ ପାଖରେ ବସିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଶନି ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 51 ଥର ଶନି ଚାଳିଶାର ପାଠ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ କପଡ଼ାଟି ରଖିଥିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅପମାର୍ଗ ମଞ୍ଜି ବାନ୍ଧିକରି ରଖିଥିବେ, ସେହି କପଡ଼ାକୁ ଆପଣ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ରଖିବେ ଯେଉଁଠାକୁ କେହି ଯିବା ଆସିବା କରୁନଥିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ନିଜେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଯେତେ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଉ, ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ତାର ସବୁ ଚେଷ୍ଟାରେ ବିଫଳ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବାରେ କଦାପି ବି ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ଅକାରଣରେ ଆପଣଙ୍କର କେହି କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ ତେବେ ଓଲଟା ତାର ହିଁ କ୍ଷତି ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବାର ଅଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣ ଏହାର ମଞ୍ଜିକୁ ଛିଡ଼ାଇ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ତା ଉପରେ କିଛି ସିନ୍ଦୁର ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଜର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି ସେହି ଡ୍ରରେ ଆପଣ ସେହି କପଡ଼ାଟିକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଲାଭ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଧନର ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତୃତୀୟରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଭୂତ ପ୍ରେତର କିଛି ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି, କୌଣସି କଳା ଯାଦୁର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏହି ଉପାୟଟିର ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ବି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ ସୋମବାର ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଅପମାର୍ଗ ଗଛ ଉପାଡ଼ି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ମୂଳଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଇ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋ ସାମ୍ନାରେ ବସି 1001 ଥର ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ରୂପାର ତାବିଜରେ ଏହାର ଚେରକୁ ପୁରାଇ ଆପଣ ନିଜ ଗଳାରେ ଏହି ତାବିଜକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଯେ ଯେତେ ବି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ହେଉ, ଯେତେ ବଡ଼ ବି କଳା ଯାଦୁର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଉ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କିଛି ବି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।
ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟି, ଯଦି ଆପଣ ସମାଜରେ ନିଜର ମାନ ସମ୍ମାନ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମଙ୍ଗଳବାରଟି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଅଟେ। ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ ଏହି ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଚେରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହି ଚେରର ଏକ ପାଉଡର ବନାଇ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ତିଳକ ମଥାରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସେହି ତିଳକରେ ଆପଣ ଏହି ପାଉଡର ଗୋଟେ ଚୁଟକି ମିଶାଇକି ତିଳକ କରିକି ଲଗାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଜର ବିଜନେସ୍କୁ ନେଇ କୌଣସି ମିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହାକୁ ତିଳକ କରି ମଥାରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ଅଟେ। ଆପଣ ଯଦି ନିଜର କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଏହି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକର ପାଳନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।